Hi guys, so tuturuan ko kayo kung paano ma-download yung Genshin Impact easily. So punta tayo sa Play Store, search nyo, then ito siya, nag-install natin. So wala tong bayad guys. Oh, wait lang kayo guys, antayin lang natin to. Then nakikita nyo nag-i-install siya, ay nagda-download. Tignan natin guys, okay na. Okay guys, wait lang kayo. Then pag na-install nyo na, punta lang kayo sa app. Puntahan nyo lang tong Genshin Impact. Yan, kung nakikita nyo maganda yung gameplay. So wait lang guys, nagchat-chat kasi si Mark. Tapos login lang kayo sa ano nyo, Facebook account. Yan. Agree. Siyempre, ito tayo sa unahan. And kung nakikita nyo guys, ayan siya. Nagda-downloading resources. So, hanggang dito na lang guys kasi tumatawag si Mark. Bye-bye. So, wait lang guys. Nag-ano tayo. Wait lang guys, patayin ko muna. Guys. Ay, naku Mark, naka-record ako eh. Yan. So, sorry guys, sa gano tayo. Si Mark kasi